अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद उर्दू क्लासेस में खैर मक़दम करता हूँ। आपका इस्तक़बाल है इस क्लास में। आइए आज हम पढ़ेंगे मुतज़ाद अल्फ़ाज़ यानी विलोम को। मुतज़ाद अल्फ़ाज़ की सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ेंगे। मुतज़ाद अल्फ़ाज़ किसे कहते हैं? तो आप जानते होंगे कि मुतज़ाद अल्फ़ाज़ ऐसे अल्फ़ाज़ कहलाते हैं जो आपस में एक दूसरे की ज़िद हों, एक दूसरे के मुखालिफ हों, एक दूसरे के विपरीत हों। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, एक दरख्वास्त है कि आपने अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अहमद उर्दू क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मज़ीद वीडियोज़ आपके पास पहुँचती रहें। और PDF फ़ाइल के लिए डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे, आप वहां से PDF फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है आज़ाद। आज़ाद का मुतज़ाद है ग़ुलाम। और अदना का मुतज़ाद है, अदना का मतलब होता है कम दर्जे का, इसका मुतज़ाद है आला। आला का माना होता है बहुत ही बुलंद, ऊंचा। तो और आगे लफ्ज़ है आज़ादी। आज़ादी का मुतज़ाद है ग़ुलामी। अबद, अबद आप जानते हैं जो हमेशा से हो तो उसको अबद कहते हैं। अज़ल जो आखिर तक रहे यानी इंतहा तक रहे उसको कहते हैं अज़ल। तो अबद का मुतज़ाद है अज़ल। अमन, चैन सुकून को कहते हैं। शांति का समय हो, शांति का वक्त हो तो उसको जो है अमन कहते हैं। उसका मुतज़ाद है जंग। पस्त के माना होता है नीचा और इसका मुतज़ाद है बुलंद। बुलंद के माना होता है ऊंचा। जुल्मत का मुतज़ाद है नूर। ये याद रखिएगा, आम तौर पर जुल्मत, उजाला, तारीकी ये सब पूछे जाते हैं। अगर आपका इम्तिहान में आ जाए तो याद रखिएगा, काम आएगा। जुल्मत का मुतज़ाद है नूर। जुल्मत के माना होता है तारीकी, अंधेरा, उसका मुतज़ाद है नूर। नूर के माना होता है रोशनी। उजाला का मुतज़ाद है अंधेरा, आम तौर पर पूछा जाता है, इसलिए ये दोनों लफ्ज़ बहुत ही अहम है, याद रखिएगा। लैल, लैल के माना होता है रात या काला, तो लैल का मुतज़ाद है नहार। नहार के माना होता है दिन। दोस्त का मुतज़ाद है दुश्मन। धूप का छाँव है। ज़ाहिर के माना होता है खुला हुआ, वाज़े, जो सबके सामने हो। और उसका मुतज़ाद है बातिन। बातिन के माना होता है पोशीदा, छुपा हुआ। तारीक, तारीक का माना होता है अंधेरा और उसका मुतज़ाद है रोशन। हाजिर, जो मौजूद हो उसको हाजिर कहते हैं, उसका मुतज़ाद है गायब। इनाम, इनाम का मुतज़ाद है जुर्माना। बदहाली का है खुशहाली। बाकी, जो बाकी रहे। और फ़ानी, जो ख़त्म हो जाए, फ़ना हो जाए, ज़ाइल हो जाए, जो ज़वाल पज़ीर हो उसको फ़ानी कहते हैं। तो बाकी का मुतज़ाद फ़ानी हो जाएगा। इज़्ज़त का मुतज़ाद ज़िल्लत हो जाएगा। और जफ़ा, जफ़ा कहते हैं जुल्म को, किसी से आपने कोई वादा किया उसको पूरा नहीं किया तो ये भी जफ़ा में आता है। जफ़ा का मुतज़ाद है वफ़ा। वफ़ा के माना होता है पूरा करना। फ़तह का मुतज़ाद है शिकस्त। और कुदरती, जिसको प्राकृतिक कहा जाता है, उसका मुतज़ाद है मसनूई यानी आर्टिफिशियल, बनावटी, जिसको हिंदी में आप कृत्रिम भी कह सकते हैं। बहर, बहर के माना होता है समंदर, उसका मुतज़ाद है बर। बर के माना होता है खुश्की, सूखा हुआ हिस्सा। आफ़ताब, ये बहुत ही अहम है। आफ़ताब का मुतज़ाद अक्सर पूछा जाता है, इसका मुतज़ाद है माहताब। नशेब का माना होता है नीची जगह, जो पस्त हो। और उसका मुतज़ाद है फ़राज़। फ़राज़ के माना होता है बुलंद, ऊंचा। नफ़ा का आप जानते हैं नुकसान, पस्त का बुलंद, देखिए ये 2 बार हो गया है। पीर, पीर के माना होता है बूढ़ा, फ़ारसी लफ्ज़ है, इसका मुतज़ाद है जवान। ज़ालिम, जो जुल्म करने वाला है, इसमें फ़ाइल है, इसका मुतज़ाद है आदिल, इंसाफ करने वाला। शरारत का मुतज़ाद है शराफत। मसरूर, मसरूर का माना होता है खुश। और मग़मूम, उसका मुतज़ाद है। ख्वाबीदा का मतलब होता है सोया हुआ। और बेदार, उसका मुतज़ाद है यानी जो बेदार हो, जागा हुआ हो। रहबर, रास्ता ले जाने वाला, रास्ता दिखाने वाला जो आदमी होता है उसको
رہبر کہتے ہیں، اور اس کا متضاد ہے رہزن جو ڈاکو کے معنی میں ہوتا ہے۔ جدید نئے کو کہتے ہیں، اس کا متضاد ہے قدیم، قدیم کا معنی ہوتا ہے پرانا۔ آس، آس کے معنی ہوتا ہے امید، اس کا متضاد ہے یاس، نا امیدی اس کا معنی ہے۔ آغاز آپ جانتے ہیں، آغاز، ابتدا، تمہید سب شروعات کو کہتے ہیں، اور انجام اختتام اور آخر کو کہتے ہیں، تو آغاز کا متضاد ہوگا انجام۔ آئندہ کا متضاد ہے گزشتہ، آئندہ کا مطلب ہوتا آنے والا، گزشتہ کے معنی ہوتا گزرا ہوا۔ اجلا کا متضاد ہے گندا اور میلا۔ ارزاں، ارزاں سستا کو کہتے ہیں، اس کا متضاد ہے گراں، گراں کا معنی گراں، گراں کے معنی ہوتا ہے مہنگا، اور ایک معنی گراں کا معنی ہوتا ہے، گراں کا معنی مہنگا، اور گراں کے معنی ہوتا ہے بوجھل، بھاری۔ علانیہ، علانیہ کا متضاد ہے خفیہ، علانیہ کا معنی ہوتا ہے کھلم کھلا، جو چیز بالکل سب کے سامنے ہو، واضح ہو، اور خفیہ کا معنی ہوتا ہے چھپا ہوا، پوشیدہ طور پر۔ بعید، بعید کا معنی ہوتا ہے دور، اور قریب کا معنی ہوتا ہے پاس، تو بعید کا متضاد ہو جائے گا قریب۔ بنجر، جو زمین قابل کاشت نہ ہو، کھیتی کرسی کے قابل نہ ہو، اس کا متضاد ہے زرخیز، یعنی جو زمین کھیتی کے لائق اور قابل ہو۔ ترقی کا متضاد ہے تنزلی۔ تقریر، اس کو کہتے ہیں موخک ہندی میں، اس کا متضاد ہے تحریر ارتھات لکھت۔ تلخ کا معنی ہے کڑوا، اس کا متضاد ہے شیریں۔ حبیب کہتے ہیں دوست کو، اور رقیب کہتے ہیں دشمن کو، اور رقیب کا بہت سا معنی آتا ہے۔ رقیب کے معنی محافظ، نگراں، اور چشمک جس میں ہو یعنی دشمنی ہو، یہ 3-4 معنی اس کے ہوتے ہیں، لیکن حبیب کا متضاد پوچھا جائے تو رقیب ہی ہوگا۔ حسن، حسن کے معنی ہوتا خوبصورتی، اس کا متضاد ہے قبح، قبح کے معنی ہوتے ہیں بدصورتی، بدشکل، بھدا پن۔ راحت، اس کا متضاد ہے رنج۔ اوج، اوج کا معنی آپ جانتے ہوں گے، نہیں جانتے ہوں تو جان لیجئے۔ اوج کے معنی ہوتا ہے بلندی، اونچائی، اور اس کا متضاد ہے پستی۔ اول، آخر، اول ابتدا کو کہتے ہیں۔ طلوع، طلوع کے معنی ہوتا ہے نکلنا، سورج صبح کو طلوع ہوتا ہے اور شام میں غروب ہو جاتا ہے، طلوع کا معنی ہوتا ہے نکلنا، اس کا متضاد ہے غروب۔ صدق، صدق کے معنی ہوتا ہے سچائی، اس کا متضاد ہے کذب یعنی جھوٹ۔ عارضی، عارضی جو تھوڑے ٹائم کے لیے ہو، تھوڑے وقت کے لیے ہو، اور دائمی جو ہمیشہ رہے، تو عارضی کا متضاد کیا ہوگا؟ دائمی۔ عذاب، عذاب کا متضاد ہے ثواب۔ جزا کا متضاد ہے سزا۔ جسمانی، جو آپ کے جسم سے، آپ کے بدن سے، آپ کے شریر سے تعلق رکھتا ہو، اس کو جسمانی کہتے ہیں۔ جو آپ کی روح سے تعلق رکھتا ہے، اس کو روحانی کہتے ہیں، تو جسمانی کا متضاد روحانی ہوگا۔ مثبت، جس میں کسی چیز کو ثابت کیا جائے، کسی چیز کو مان لیا جائے، وہ مثبت ہے، اور منفی، جس میں کسی چیز کا انکار ہو، وہ منفی ہے، تو مثبت کا متضاد ہوگا منفی۔ غافل کا متضاد ہے ہوشیار۔ غالب، جو ہارا ہوا ہو، تو غالب کا متضاد ہے، معاف کیجیے گا، غالب کا مطلب ہوتا ہے جو سب پر غالب آ جائے، جیتا ہوا۔ مغلوب کا معنی ہوتا ہے ہارا ہوا، تو غالب کا متضاد ہوگا مغلوب۔ غربت کہتے ہیں تنگ دستی کو، اور عمارت کہتے ہیں مالداری کو، تو غربت کا متضاد ہو جائے گا عمارت۔ اور غربت کے معنی سفر بھی ہوتا ہے، اور عمارت کا معنی ہوتا ہے امیری کرنا، یعنی کسی پر اپنا حکم چلانا، تو 2-3 معنی اس کے ہوتے ہیں۔ کمال کا متضاد ہے زوال۔ گل، گل آپ کہتے ہیں پھول کو، اس کا متضاد ہے خار، لیکن اگر گل کے بجائے گل ہو تو گل کا معنی ہوتا ہے مٹی۔ ناشاد، جو خوش نہ ہو، ناراض ہو، شاد اس کا متضاد ہے یعنی خوش۔ گدا کا متضاد ہے شاہ، گدا کے معنی فقیر، شاہ کے معنی بادشاہ۔ شاہی کا متضاد ہے فقیری۔ نادان کا دانا، دانا کے معنی عقل مند، اور نادان کے معنی بے وقوف، نہ جاننے والا۔ نامور کا متضاد ہے گمنام، نامور کے معنی مشہور ہوتا ہے۔ نایاب، جو چیزیں نہ ملیں وہ ہوتی ہیں نایاب، بہت ہی کم ملتی ہیں تو وہ نایاب کہلاتی ہیں، اور جو آسانی سے چیزیں مل جاتی ہیں اس کو ہم دستیاب کہتے ہیں، تو نایاب کا متضاد دستیاب ہوگا۔ وحشی، جنگلی پن کو کہتے ہیں، اس کا متضاد ہے مہذب، جس کے اندر طور طریقہ ہو، سلیقہ ہو، رہنے سہنے کا ڈھنگ ہو۔ یقین کا متضاد ہے وہم، وہم کے معنی آتا ہے گمان، خیال۔ یگانہ کا متضاد ہے بیگانہ۔ حقیقت کا متضاد ہے مجاز، کسی چیز کو اس کے اصلی معنی سے ہٹا کر اس کے دوسرے معنی میں استعمال کیا جائے تو اس کو مجاز کہا جاتا ہے۔ نیا کا پرانا ہو جائے گا، بھائی کا بہن، مرد کا عورت، عیب کا ہنر ہو جائے گا۔ عیب کا معنی ہوتا ہے نقص، کمی، سفید کا سیاہ ہو جائے گا،
سیاہ کے معنی ہوتا ہے کالا، خشک معنی بھیگا سوکھا ہوا ہوتا ہے، خشک کا متضاد ہو جائے گا تر۔ سود کا معنی ہوتا ہے فائدہ، اور اس کا متضاد ہوگا زیاں، زیاں کا معنی خسارہ اور نقصان کے آتے ہیں۔ گرمی کا سردی، سخی کا بخیل، بخیل کہتے ہیں کنجوس کو۔ دن کا متضاد رات سب جانتے ہیں۔ زمین کا متضاد آسمان ہے، چاند کا سورج ہے۔ طول کے معنی لمبائی ہوتے ہیں، طول کا عرض ہے۔ خرد کے معنی ہوتا ہے چھوٹا، اور کلا اس کا متضاد ہے جس کے معنی ہے بڑا۔ پیر دیکھیے پھر آ گیا، مقرر آ چکا ہے، پیر کے معنی بوڑھا، اور جوان اس کا متضاد ہے۔ زندگی کا موت ہے۔ اس طریقے پر کچھ اہم متضاد الفاظ کا ہم نے انتخاب کیا تھا، تو ان کو یاد رکھیے گا اور PDF فائل ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔